Listen. Hey, what do you think? ACB is in this level. Everybody come back always. So we have to be ready because Kalinowski has scored 0 3-point shots until now, and now he's looking for his moment, and we have to be ready with him. It's a very good 3-point shot, but we must be there. We must be more there, even more, Connor. He will shoot. He will shoot. Forget the score. We don't want to slow down. What we want to do is go full speed. Come here. We get nothing. Be smart. 13. Calm down. Calm back. Back chest. Podéis pasar al de la derecha alguna, ¿eh? Coño, cada puto Spain de Alvis y canasta, 7 puntos. Hostia, pasarle alguna vez antes. A derecha. Whatever happens from now to the end of the game, please do it for yourself, for all the team. There are like 100 people that came here to see you play basketball. Don't stop playing basketball. Don't stop fighting. ¿Me podéis explicar por qué hacéis esto y os paráis? ¿Queréis atacar? ¿Atacar? ¿Hacéis esto? ¡Pase! ¿Le llega el pase? ¡Sed agresivos! Cada vez ha fallado una Gaby y las 3 primeras las ha metido. Si os metéis en pintura, sed agresivos. Buen trabajo. Bien. Derek, ante, has the ball. ¡Run! ¡Venga, hostia! ¡Full speed! ¡Cuillón! Buen trabajo. Venga. We don't play dynamic. We don't play with the pass. We play focus shot. Mucha Vito. Energy guy. Energy guy. Ángel, estás aquí, no eres red. Te has hundido. Nadie te bloquea. En la anterior te bloquea Fontecchio. Sí. Ahora no te bloquea nadie. Sí, porque te estoy hablando de aquí. Vale, pero a mí no me importa el ataque. Lo que me importa es la defensa. Porque nos están metiendo cada vez.